Dobro jutro i dobrodošli u plaža tur u Kalitej. Uživajte! Tamo glavna ulica ovdje i pravo su stepenice. Ajmo sad da vam pokažem kako zapravo izgleda plaža u popodnevnoj smjeni, a sljedeći put ću kako izgleda u prepodnevnoj. Let's go! Znači, ovaj prvi deo ovdje imamo kao kamenje i to nećemo, tako da preporučam da uđete u ovaj drugi deo. I idemo polako. Pličak je dosta ovako, da kažemo, dug, tako da tu nemojte brige. Prepodne je mirnije voda i onako nije ovako mutna, lepša je. Ovdje imate isto jedan da kažemo kamen koji se ne vidi baš. To je kao deo kamena i ne preporučam da idete po tom kamenju, osim ako nemate nešto na nogama, zato što zbog ježeva i različitih nepovoljnosti. Zapravo ne zbog ježeva, više zbog račića. Račiće smo baš vidjeli. Tako da evo dolazimo do ovog ovdje dela. Kao što vidite, još uvijek smo tu. Evo je ovdje obalica. I zanimljivo je kako idete sve više onako pravo. To je nekako pliće što vidite ovdje po meni. Tako da sad ću vas dovesti do da kažemo, pliće tačke koja je baš dalje ovako. I on je idealno ovako za igranje odbojke i slično. Ali da, vidite da je voda gotovo kristalno čistija. Ono što je najzanimljivije jeste da je pesak na dnu i to je najbitnije, da imamo peska. Negdje otprilike ovdje kao da kažemo najplići deo. I vidite koliko smo udaljeni od plaže. I ovdje zalazak već polako. I kako idete pravo, sve više pravo, sve je dublje, ali opet ne toliko duboko. Nekolicina ide čak i do onog tamo žuto, koji se ne vidi baš da je žuto odavde, ali da, to je žuto. Tako da to nije baš daleko da vam kažem, a i voda je dosta mirna, tako da je povoljno za tako duga putovanja i plivanja, ali ja to svako ne preporučujem jer ipak more, neka ne znam, može se ipak zagubi neki morski pas, you never know, ok? Tako da evo nas tu. Pogledajte kako je kristalno čista voda, bukvalno znači ovako nešto je potrebno, tako. I da, kao što vidite, vidi se ogranak drugog prsta, odnosno vidi se ceo drugi prst, mislim dobar da je ovo. Noću, kad je ovako kristalno čisto nebo, vidi se i Nikiti koja je baš tamo, ja mislim. Beše Nikiti valjda, ne znam, tako da. I zapravo na gore imate jedan vidikovac, evo ga, to je zapravo ovaj kao restoran ovdje. Tog restorana zapravo, kada sedete ovdje gore, znači tu je restoran, ovdje iznad je trg, gdje je taj krov, tako da imate tu bukvalno, vidi se malo kao ograda. I odatle kada gledate zapravo na ovu svu vodu, izgleda kao neka mini verzija, odnosno velika verzija Dunava, bukvalno. Vidite, kao oni drugi prst izgleda kao obala i ovo se kao neka velika reka, tako bukvalno. Tako da je to. Sad ljudi, evo nas u vodi, na isto mjesto gdje sam vam do sada objašnjavao. Sada ćemo da se bućnemo, najviše mrzim da se bućkam u vodu, zato što ne znam nekako. Pa sad je pogotovo jun i dosta onako, mislim, nije toliko hladna voda. Sada je 20 i onako svakog dana bukvalno za pola stepena se diže temperatura i napolju dosta sunčanije, tako da nije toliko nezgodno, zapravo baš je prijatna voda. I bolje ovako jer manje turista imate i imate manje šanse da dođe meduze i slično, jer što je toplija voda, to veće šanse za meduze, tako da da. Da ću probati ovako zbog golden hour momenta i nadam se mi telefon neće upasti u vodu. Navodno je vodootporan, ali mislim da ne treba rizikovati, makar u mom slučaju. Sad ću da vidite, znači ja ovdje bukvalno stojim naravno na stopalima i sad ćemo da vam pokažem koliko zapravo sam daleko udaljen i dokle mogu da stojim, da imate prilike neku ideju kako to izgleda. Mnogo je zapravo prijetno ovako kada stojite zato što nekako, ne znam, bukvalno stojite na pesku i baš jako milina. Ok. Ne smijem komentarisati koliko je ovo zapravo daleko od obale. Opet kažem to varira koliko ste blizu ovih kao lukica, ali otprilike. Evo ja sam stojim ovdje i evo iza mene plaža, pa vidite nije baš uopšte malo razdaljena, tako da i da ljudi plivaju kao što vidite i pozadi mene, onih tamo idu još dalje. I još jedna stvar, što je tako pozicionirana, znači ovdje nemate neke da kažemo zalaske, ali imate super izlaske. Svako jutro kada otvorimo roletne i slično, onako samo bljesne sunce, to je baš onako lepo osjećaj. Tako da neki dan svako izaći napolje, pošto treba da snimim knjigu Proces, recenziju na knjigu Proces, koja je fenomenalno isto. Znači svakako, znate kao što snime za jednu krajinu, to obavezno pogledajte ako niste. Tako da obavezno bacite like na taj video. Kada reč o lektirama koje čitam ovdje u srednjoj školi, bukvalno svako delo koje sam pročitao, sve mi je leglo, bukvalno. Tačno se vidite težinu i zašto je to delo stavljeno baš da bude lektira. U osnovnoj školi mi nisu toliko legle lektire, da kažem, osim Robinson Crusoe i tako još par nekih koji trenutno mogu da se sedi. Ali u srednjoj školi, ljudi, u srednjoj školi je to puckica za mene.
Dobro jutro i dobrodošli u prepodnevni izgled plaže u Kaliteji. Trenutno je oko 9 sati ujutro, pol 10. Jako brzo, jako je još njeni jul krenuo, sada je ja mislim 21. jun. Izuzetno brzo se upeče sve. Već oko 11 sunce krene toliko jako da blješti da onako boje krenu da blede, znate kada gledate, kada vam sve bude nekako prejako. Tako da ne preporučujem da posle 11 ostajete na plaži zbog tih različitih zračenja. Tako da here we are. Okay. I idemo, sunce na horizontu. Kao što vidite, mnogo čistije, ima manje turista ujutro, mislim logično, ljudi spavkaju. Da, vidite, ja bukvalno sada stojim i gledajte da mi je čak plaža, tako da dosta je plitko. Da mi ne ispadne telefon, samo mi što fali. Voda je baš prijatna, tako da, sve preporuke za Kaliteu, zaista. Ok, zmar, a time se zaista dostavim moj telefon, kako je kosa.